पॉझिटिव्ह मंत्रा ह्या कार्यक्रमात तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही पळयतात लायव्ह न्यूज गोवा टीव्ही आणि हांव नीरज प्रभू. लायव्ह न्यूज गोवा हो पॉझिटिव्ह न्यूज स्टार्टअप एक विजन घेवन मुखार आयला. 5 वर्सां हालींच कंप्लीट जाल्या आनी तें विजन म्हळ्यार समाजांत पॉझिटिव्हिटी जाता तितली वाडोवप, पॉझिटिव्ह विचार सगळ्यां मुखार व्हरप. आनी हें करता आसतना हांव नीरज प्रभू जो जावन आसा फावंडर आनी एडिटर ह्या चॅनलाचो, हांवें आज पर्यंत लायफस्टायल, बिजनस, एंटरटेनमेंट आनी एज्युकेशन, कल्चर तशेंच स्पोर्ट्स जावन आसा म्हजो मेन विशय. हे विशय हांवें सगळे कवर केल्यात, वेगळे वेगळे कार्यक्रम केल्यात. आनी आज हांव एक नवो कार्यक्रम लॉन्च करता, तो जावन आसा पॉझिटिव्ह मंत्रा. तातूंत हांव तुमच्या मुखार हाडटलों वेगवेगळे पॉझिटिव्ह मनीस, कॉमन मॅन आमी म्हणुया, सर्वसामान मनशां जांचे कडेन इतली पॉझिटिव्हिटी आसा आनी हे समाजांत जेन्ना वावुरतात ते आमचे अनसंग हिरोज कशे वावुरतात, कारण तांचे कडल्यान इतली प्रेरणा मेळटा आनी ती खंय ना खंय जे तांच्या कॉन्टॅक्टान येता म्हज्या सारके मनीस, तांकां ती प्रेरणा खूब लाभदायी थारता हें निश्चित. सो आज आमी पयल्याच एपिसोडांत आमी आयल्यात किशोर भोबे हांच्या घरा. ते ओरिजिनली नेरूळचे पण वास्तव्याक परवरी आसात. सो हांव आज परवरी आयला किशोर बाब भोबे हांकां मेळपाक. आनी हांव तुमकां सांगता, किशोर भोबे इज वन ऑफ द मोस्ट पॉझिटिव्ह पर्सनॅलिटीज आय हॅव एवर मेट इन माय लायफ. किशोर बाब भोबे काका, तुमकां पॉझिटिव्ह मंत्रा ह्या कार्यावळीत येवकार. कोणीय तुमच्या सहवासान आयलो की तो हांसल्या शिवाय आनी ते संवादान वॉर्मथ फील केल्या शिवाय केन्नाच वचचो ना हें निश्चित. सो हाजी बुन्याद तुमी बालपणानूच आसतना पडली काय कितें? पॉझिटिव्ह नेचर तुमचो ल्हान आसतनाच्यो कांय आठवणी ज्यो ताका कारणीभूत आसा, और ताज्यांतल्यान हे पॉझिटिव्हिटी फुल्ल्या तुमच्या भितर? ना, तशें ल्हानपणान आतां प्रायमरी एज्युकेशन मागीर सेकंडरी प्रायमरी तेन्ना आमकां पॉझिटिव्ह नेगेटीव अशें कांयच कळना, तितली नॉलेज मॅच्युरिटी नासता. आनी तेन्ना ताज्या पेरंट्साचेर तितलो प्रभावूय नासता न्ही. आमच्या गायडन्स पळय आमी पुराणे जमान्यान म्हणल्यार आतां तेन्ना बापूय जाणटे, बापूय म्हऱ्यान नासता, चड करून भायर आसता कामाक. आमी भावंडाच शिकता बरोबर एकमेकाच्या. त्यामुळे अभ्यास आनी आपूण आनी थोडे फार प्रमाणात खेळ इतल्याच लिमिटेशन आसता. आनी बाकीच्या मित्र मंडळी हे ते प्रत्येकाचेर अवलंबून आसता. तुका खरें सांगपाचें म्हळ्यार म्हज्या बालपणांत म्हजे मित्र व्हडलेशे नाशिल्ले कोण. आमी अभ्यास आनी आपूण हांव पिपल्सान शिकतालो रायट फ्रॉम 1958. निल्ला साकून थंय वचप, घरा पासून 3 जावप, मागीर बाकीचो आनी स्कोपूच ना मित्रा बरोबर भोंवपाक बी. आनी तसो हांव पयलो एकलकोंडो अशें म्हणल्यार सुद्दां जाता. त्या रायट इन द बिगिनींग अप टू 8th 9th म्हणजे जो पर्यंत हांव विलेज लेवलचेर शिकतालो तो पर्यंत व्हडले फ्रेंडशीप आशिल्ली. जेन्ना हांव पिपल्सान शिकपाक गेलो 1958 ऑनवर्ड्स, तेन्ना 5वी 6वी 7वी मॅट्रिकुलेशन तेन्ना न्ही. तेन्ना मागीर थंय बरें बरें पिपल्स हायस्कूल तें रिनावंड स्कूल, सहसा तें कोणाक हें जावपाचें पडपाचें ना, ज्या स्टँडर्ड पासून हाय. आमी विलेज पासून पिपल्सान आयल्या, तेचे बरे बरे स्टुडंट चित्रकार गाणेकार, विश्वनाथ धुमे, मागीर आनंद शिरवयकर, असले बरे बरे हाय लेवल बरे बरे फॅमिलींचे. तांच्या जेन्ना हांव हातून आयलो कॉन्ट्रॅक्टान आयलो आनी ते म्हाका गांवांतसून आयले म्हणटा मातशें ते मिश्कीलपणे हें करताले, कितें म्हजे कडेन उलोवप हें करप. म्हाका रिची बनाव म्हणटाले ते पयलीं, एक प्लेयर आशिल्लो पळय एक्झॅक्टली. आनी म्हाकाय तेन्ना कळना, म्हाका हांव क्रिकेट व्हडलोसो खेळूंक ना, पूण फुटबॉल बी हांव खेळटालो लोकल म्हणजे आमच्या निल्ला फुटबॉल हय. तो रियली आमची बी एक फुटबॉल टीम आशिल्ली निल्लीची. सगळे सारस्वत नायक, वागडे, भोबे सगळे. आनी खंय खंय वताले आनी सामके इवन आज फुटबॉल प्लेयर तांच्या पैकी एक आहा रमेश वागडे म्हणून, 98 years ओल्ड, 8 years. पूण हांगा रावता, खंय कारंजले रावता. आनी ही वॉज अ गोल कीपर एट दॅट टायम. ही वॉज प्लेईंग फॉर नेरुल टीम. सो वी वर ऑल मोस्ट ऑफ द पीपल टीम वॉज व्हेरी हे. आतां म्हणटा ते आतां नवे भुरगे तयार जाल्या. म्हण त्या मनशांच्यान वाडून पिपल्सान जेन्ना हांव जॉयन जालो ते आनी मागीर हांव 1963 62 63 SSC जालो हांव. आनी तेन्ना मागीर रोखडोच हांव हाका बी कॉलेजीक बी एडमिशन घेतलें. बट एडमिशन कांय कारणां म्हाका ते कॅन्सल करपाक लागलें. हांव इवनिंग क्लास जॉयन जालो, कित्याक तेन्नाच म्हाका बापाय व्हरून
अकाउंट डिपार्टमेंट चिकटायल. इट वॉज स्टोरी ऑफ 1964 आणि आय रिटायर्ड at the age of 58 after serving 38 years of service in various departments. Accounts is a common kind of department. So we have got chances to work for various departments in the account section, accounts particularly. So I work as an accountant, as accounts officer, then deputy director, then joint director. So this was my career. During this career, I came across various departments, as I already said. आणि तरेतरेचे मनीस आसता न्ही आनी तुमकां तांच्या बरोबर वतलो जाल्यार तांचे कडल्यान डिपार्टमेंटाची कामां शिकून तांचे बरें करतलो यू हॅव टू बी वायल इन नो बी ए रोमन म्हणटा न्ही तशें थंय तुका हें करचें पडटा एडजस्ट करचें पडटा. आनी तातूंत थंय इलें इलें करून बरें लायक मायंडेड लोक पळय आहा ते म्हजे कडेन इतले समरस जाले हसत खेळत. हरशी जबाबदारीची आतां शिक्षण खातें आसलें येदें व्हडलें डिपार्टमेंट सगळ्यांक बजेट प्रोविजन हें तें सगळें करप टिचराचो सगळें समज तांचे प्रॉब्लेम बाकीचे ITI एका कोटीचे जवळ जवळ हें कितें परचेजीस तेन्ना सो मेनी पीपल कमींग एक्रॉस आनी तांतल्या तातूंत जरी टेन्शन आशिल्लें तरी आसतना तातूंत हें करून समरस जावन म्हजो जॉब हांवें तडीक व्हेलो. आनी तातूंत म्हाका जे कोण मेळ्ळे न्ही ते बी तुका म्हाका जाय म्हणून हांव 4 वर्सां रावलो थंय. नॉर्मली बाबा हो हाका हाडटा तो हाका पेंडींग दवरता अशें करून कंप्लेनी बी वता हायर ऑफिसर तसले देवाचे देन काय वचूंक ना. हय तुम्ही आता प्रवास तुमचा संक्षिप्तपणे मांडलो बालपण ते मजा सो ह्या मजगती तुमच्या बरोबर जाल्ले एनी इंटरेस्टिंग इन्सिडंट दॅट तुमचेर ताजो प्रभाव इतलो पडलो की तातूंतल्यान तुमकां एक तुमचे जे वे ऑफ थिंकींग आसतालें ताजेर तुमकां एक लॉंग टर्म कळ्ळें की हो एटिट्यूड दवरल्यार आपूण एकदम बरो मनीस म्हणजे तसो ऑरा निर्माण जाता निर्माण जावपाक बरो हेल्प जाता अशी 1-2 इन्सिडंट. आतां पळय हांव डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान आशिल्लो. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन व्हडलो डिपार्टमेंट आनी थंय वेरियस डायरेक्टर आय केम अक्रॉस MS सरदेसाय सायकल व्हडलो एज्युकेशनिस्ट आनी तो ते कितें ते एकाडेमीक सायड आनी आमी अकावंट सायड पूण एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आन्सर इन द असेंब्ली दीस थिंग. पूण अशे प्रसंग येताले ते म्हणटाले ताणें कितें म्हणप यू गो यू गॅदर करेज एंड गो अशें तांचे करेज तेन्ना आमकां ती ही येताली करेज म्हणजे तुवें यू हॅव टू फेस द असेंब्ली न्ही एज इट इज आनी ऑफिसरांनी आन्सर करपाचें ते त्यामुळे आमकांय थोडे करेज मेळ्ळी. आनी थंय बाकीचे कलीग कोण आसा असेंब्लीन एटमॉस्फियर कशें आसता भितर असेंब्लीन सगळे एकमेकाचे शत्रू कशे पण वन्स ते लॉबीन आयले दे आर फ्रेंड्स. सो दॅट सिट्युएशन वॉज ऑल्सो कूड हेल्प दॅट कॉम्प्रिहेंड केले की हय बाबा अच्छा तातूंत सिरियसनेस आहा वायल इन द लॉबी दे आर लायक फ्रेंड्स. सो अशेंच ऑफिसांनी सिरियस काम आसता सगळें आसता त्याच बरोबर तुका एंटरटेनमेंट जावं लोकां कडेन हें जावन स्टाफा कडेन मिक्स करून बाबा गेट टुगेदर पिकनीक मागीर कल्चरल ड्रामा अशें खंय तरी बरोबर वचून तें ऑल्सो हेल्प मी टू गिव ते इम्बायब पॉझिटिव्ह एनर्जी. कला क्षेत्र हय ते एक्चुअली कला क्षेत्र एक्चुअली ड्युरींग अवर ऑफिस टायम सकाळी ते सांज पर्यंत आमकां दुसरो वाव नाशिल्लो ऑफिस आनी घर मागीर कलान खंय वतलो रेरली संडे हॉलिडे. पूण खरी हे कले कडेन हे ऑफकोर्स देर वॉज ऑफकोर्स एज यू नो आमचे सुद्दां आमी फिल्ड कल्चरल फिल्ड हें रायट फ्रॉम बिगिनींग चायल्डहूड म्हजो बापूय पाठ करपी बऱ्या बऱ्या नाटकांनी एकच प्याला तुजी दख्खनचा दिवा तुजे बुद्याचो संवसार अशी बरी बरी नाटकांनी बापूय तेन्ना पाठ करप ताजोय थोडे फार आमकां नाटका बद्दलची ओड हे आशिल्ली. आनी मागीर लेट आफ्टर तांच्या नंतर हांवेंच म्हज्या वरवीं आमचे संस्था स्थापन करून हांवें सुरवात केली खंय ते निल्ला सारकेल्या गांवांत रामनव हनुमान जयंती उत्सव. आनी ताच बरोबर सायमल्टेनियसली एक अशी ऑपॉर्च्युनिटी आयली हांव जेन्ना लग्न जालो तेन्ना मिसेस बेईंग कलंगूट and she was part of the family from Dukre family where she was a party to all the natak and all at Damauri. थंय हांव तांच्या भितर मी लग्न जातकूच तांच्या भितर जॉयन जालो आनी इट एडेड टू माय कल्चरल एक्टिविटीज. आनी ताज्या नंतर तुमी जाणा फॉर लास्ट 30 years आमी जामावले आनी हांगा महालक्ष्मीक नाटक करता आनी ताजे रिहर्सल ते हांगाच ह्याच स्पॉटार आमी मारतात जवळ जवळ 30 वर्सांक. आनी
That is the way we got along, myself got along for the cultural हें. अशें म्हणटात की रिटायर जाले उपरांत म्हणजे एक सेकंड इनिंग कशें अशें समजतात आमी नॉर्मली सर्वीस इंडस्ट्रीन जॉब जालो रिटायरमेंट जालो सेकंड इनिंग थोडे खूब डिप्रेस जाता थोडे अशें कितें करूं तें कळना आपलो वेळ कसो काडूं तें कळना आनी तांच्या हेल्थाचेर प्रभाव जाता. तुमी कसो एप्रोच केलो म्हणजे पोस्ट रिटायरमेंट जी सेकंड इनिंग आसा ताका कसो एप्रोच केलो आनी कितें तुमचो सद्या एप्रोच? यू आर पोजिंग द रायट क्वेश्चन. म्हाका आतां रिटायरमेंट जाला आयच्या घडी जवळ जवळ मोर दॅन 23 इयर्स जाल्या. आय एम ऑलमोस्ट कंप्लिटींग 23 इयर्स इन दीस ऑगस्ट, कमिंग ऑगस्ट, आनी आय एम कंप्लिटींग 81 इयर्स इन ऑगस्ट. ओके, सो एक्चुअली आमकां 60 वर्सां रिटायर करपाक जाय आशिल्लें, पूण तेन्ना गव्हर्मेंट पॉलिसी खातीर 58 वर्सां जाले. ताज्या नंतर हांव मोस्टली म्हाका आनी एंटरटेनमेंट असो कांय नाशिल्लो. मिसेस ऑल्सो इन ऑफीस, शोज हेरी क्लार्क ट्रेनिंग कॉलेज. तिणें हांव एकटो आहा म्हणून तिणें रिटायरमेंट 1 वर्स पयलीं घेतलो, घरा कडेन एकटो उरता म्हणून. थोडोसो बापूय तेन्ना नाशिल्लो, बापूय 7 वर्सां हांगा आशिल्लो. ही एक्सपायर्ड इन 1998. तेन्ना मागीर सगळो वॅक्यूम तयार जालो. ती जेन्ना घरांत आयली म्हणजे वॉलंटरी रिटायरमेंट घरांत आयली तेन्ना आमी दोगांय आशिल्लीं, पूण तेन्ना मागीर म्हाका खंय तरी हांव वेगळ्या संस्थांनी जॉयन जावपाचो प्रयत्न केलो हांवें, नॉन गव्हर्मेंट. फॉर एग्जाम्पल जायंट्स ग्रुप, प्लस भारत विद्या विकास, मागीर आतांचें सुरेश कोरगांवकाराचें सुरेश म्हणटा तें, मागीर समबडी केम इन कॉन्टेक्ट सुदन नायक गांवकार स्वस्तीक म्युझिक अकॅडमी. अशें त्या शिवाय आमचो सारस्वत समाज नेला हे आशिल्लेच आमचे त्या शिवाय. आनी अशें त्या शिवाय आमचें तें रामनाथ दामोदर नाट्य मंडळ, ते एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर दीस थिंग. ते अदीक मीत मोर विगर आमचें जालें मागीर आफ्टर रिटायरमेंटान. बरी ताजे पयलीं नाटकां बरीं करतालीं आनी हे सगळ्यो हांगाच जाताल्यो. यू आर ऑल्सो पार्टी येते. त्यामुळे हें कले कडेन हें वाडत गेलें. कित्याक गाण्या कडेन, नाटका कडेन. नाटक तर आमचे जीव की प्राण. कला अकॅडमी सुरवात जायत पासून तेन्नाच्यान पळय नाटकां म्हणजे आमी अजून वचप, थंय पळोवप, तिकेट हें करून तेन्ना आनी इवन कला अकॅडमी जावचे पयलीं सुद्दां माटवांनी बरलेले अशें नाटकां आमी पळयना. खंय आंबेडकर उद्यान आमी माटव घालून नाटकां करतालीं तेन्ना. ते रायगड जेवा ते मत्संगा ही त्या तशें म्हणजे आवड आसताली न्ही. पूण वीथ मोर विगर एंड एन्थुजियाजम जालें ते आफ्टर रिटायरमेंट. त्यार खंयचोच दीस असो वतना, आतां आठवड्यान 7 दीस पळय अशें दीस वतना की बाबा आज कितें आसा प्रोग्राम, आज अशें जायना. कोण एक नॉन गव्हर्मेंट नाटक नाल्यार कोणाचें वाचन, कोणाचें कल्चरल प्रोग्राम, ह्या हातून मॅक्झिमम. आनी तातूंत म्हाका इतली ओड निर्माण जाली. सो इवन आतां गाणें युट्यूबाचेर सुद्दां हांव गाणें आयकत न्हिदता रातचो बी. ते अभंग म्हण तूं, नाट्य संगीत म्हण तूं, दिसाचो म्हणजे 3 गोश्टी म्हजे बरोबर आसता. हांव टी म्यूट करता, पेपर वाचता आनी एके वटेन हें आसता कितें म्युजीक हाजेर, रेडिओ अथवा मोबायल. ह्यो 3 गोश्टी सायमल्टेनियसली चालू आसता. त्यामुळे म्हाका नेगेटीव विचार करपाक वावूच मेळना. आनी सुंदर आसा तुमचे जे शॉक म्हणया. एक्झॅक्टली, नेगेटीव वावूच मेळना. आनी प्रसंग सुद्दां आयले ते हांव स्पोर्टिवली घेता. कितें हेवटेन तेवटेन इव्हेंट कोणाचें कितें जालें, हेवटेन तेवटेन अनटोवर्ड इन्सिडंट जालो, कितें जालो जावं कोणाक मदत करची पयलीं, आय टेक इट पॉझिटिवली. त्या शिवाय ते डोनेशन बी ते हालींच पयलीं हांव आतां आमकां कितें जाता अंडर इन्कम टॅक्स वी गेट रिबेट अंडर वेरियस आयटम्स. ते धरून सुद्दां हांव अकावंट्साचो मनीस ऑबियसली आय एम इन्क्लायन्ड थिंक दॅट डिरेक्शन. खंय गाणें जालें, खंय जाणें आनी आवड आसात ते आय डेवलप इट. आय लायक टू शेअर माय वॉट एवर एक्सपिरियन्सीस. जो ह्युमर तर इट हॅज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लायफ लेटली. होच तुमकां आतां हांव प्रश्न करता. ह्युमर हो मनशा भितर आसप आनी तो कल्टिवेट करप, ही म्हाका दिसता कल्टिवेट करप मस्ट बी व्हेरी चॅलेंजींग. कित्याक म्हजे कडेन इतले जोक्स करपाकूच जायना. खंयच्याय सिच्युएशनार एट द एंड ऑफ द पॉयंट दॅट ही मेक्स ही जस्ट जोक्स अबाउट इट इन अ व्हेरी पॉयंटेड मॅनर. म्हणजे तुका कितें तरी शिकोवन वता असो जोक, तो बेटोच उडवा उडवीचो असो जोक न्ही, कितें तरी बोध दिवपी जोक करता. दॅट इज द नॅचरल ह्युमर दॅट यू हॅव. हो ह्युमर तुमी कसो डेवलप जालो, आपुणूच डेवलप जालो काय कितें? ना ह्युमर म्हणजे कितें आतां पळय आमची नाटकां बी चलतालीं तातूंत खुबशे जाग्यार डायलॉग आसताले. ते डायलॉग हांव कमीट टू मेमरी करप आनी ट्राय टू कनेक्ट इट वीथ डे टू डे लायफ एज फार एज पॉसिबल.
इवन ते अधून मधून डायलेक्ट म्हणप ते हांव सुद्दां हांगा बसल्या सुद्दां सिंधू जरा बाहेर ये पाहू आज काय एकेरी नावाने हाक मारणं झालं तुझं नाव टाकून कसं चालेल उद्या तू माझ्याच नावाने हाका मारशील हे डायलॉग एकच पेलांचे म्हणजे ते म्हणटात तुका सिंधू जालें तुजें नाटक सुरू सकाळी फुडें अशी मिसेसचे कॉमेंट येता त्यामुळे ते ह्युमर हे जॉईन जाता सो आमी नाटकां खूब पळयलां न्ही नाटकान थोडे किस्से अशे आसता की इन द लाँग वे तुका खुबश्यो गोश्टी शिकोवन वता बरोबर ते तुजेर अवलंबून आहा नाटक बेटे पळयला आनी आयलो घरा म्हणून जायना तें सो यू हॅव टू कॅप्चर बरे ह्युमरस हे आहा पळय आतां असलील बी ते सोड बाकीचे ह्युमरसिटी आहा हे आहा एका नाटकान ते अपराध मिस केला नाटकान हांव वेडींग एनिवर्सरी आसता घोव बायलाची आनी फर्स्ट एनिवर्सरी तो चलो विचारता ताका तुम्ही मला एनिवर्सरीला बोलावलं नाही लग्नाला बोलावलं नाही म्हणतात अरे हो झाला मागे न्ही लग्नाक कसो आपयतलो सो दीट इज द कॉमेडी तशें पुलाचे कितलेशेच हे आहा असा आमी ते सुद्दां अशें तुजें पळयत रावलो हाजेर रावलो तुज्यान खुबश्यो गोश्टी कॅप्चर करूं येता वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या हय आय हॅव क्रिएटेड माय सेल्फ तुम्ही क्वालिटीज कॅप्चर ताजेर बोध घेतल्यान तुमची पॉझिटिव्हिटी खुले एक्झॅक्टली आणि आजकालच्या जे भुरग्यांक किंवा घरांत आमी पळयता सगळे फरफटच चालू असता सगळे खंयच्या ना खंयच्या गजालीच्या फाटल्यान धांवतात आनी मोबायल आनी मोबायल वन टू वन टॉकूच ना तुम्ही जशे हे सगळे आपल्या भितरल्यो क्वालिटीज उलयल्यो सगळ्या सिच्युएशनांतल्यान तुम्ही बोध घेतले खंयच्या निराशे कडेन तुम्ही ना 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 एक्झॅक्टली तुमचे हेल्थूय तशें ठणठणीत आसा अजून देवाचे देण आसा आनी म्हाका ताजे बायलेची भरपूर साथ मेळटा खंयच्याय गोश्टीन म्हाका नकार ना तिजो का बाबा गाण्याक वयताले आपूण एकटें आहा जें आहा भायर भोंवन फॉरेन ट्रीप सुद्दां हांवें केल्या इन हर एब्सन्स ती सुद्दां रावून थायलंड बँकॉक चायना हाँगकाँग भाचे सगळे दोगूय भाचे आहा ते म्हाका मॅक्झिमम मामा तूं आसल्या शिवाय कसल्याच गोश्टीन मजा येना तूं जायच आमकां अशें म्हणून व्हरतात दॅट इज माय ग्रेटनेस तांचेय ग्रेटनेस न्ही त्यामुळे म्हजो अजून पासून म्हाका दिसता आय एम लिवींग ए रिटायर्ड लायफ तर कम्फर्टेबली आनी जॉयफुली इरिस्पेक्ट ऑफ ऑल ड्रॉबॅक्स ऑर हार्डशीप आसतात भाव बरो आसता हेर आसता सगळे असतात तरी आसतना ते दे आर पार्ट ऑफ द गेम सो एक्झॅक्ट ह्युमर आनी पॉझिटिव्हिटी जाल्यार जाय ताका हेल्प करचो पण ते पिरंगत बसून काय करता हय गेलो अरे बाबाक बरो ना अरे बरो ना बरें हांव येता मेळपाक जालें ते बाब कितें आशिल्लें अशें कोणाक बाबा चलाक फोन करून जाय केलो ओवर ना ताका बरो ना आसूं हांव कित्याक वचूंक जाय दॅट इज नॉट एप्रोच सो म्हजे पुरती ड्युटी हांव सगळ्याक करतां पूण ते तकलेक घेवन बसना हांव बरें दिसलें विश्वल काका आनी तुमची एक म्हत्वाची मेसेज आमच्या व्ह्युअरांक वचूनी कितें तुमी मेसेज दितले आमच्या नाही म्हाका दिसता आतां हांव आतां 80 वर्सां आतां म्हज्याच एजीचे खुबशे लोक आसतले समाजान पूण ते सगळेच म्हाकाय मेळ्ळ्या खूब म्हज्या एजीचे लोक ते सुद्दां म्हाका खूब जाण म्हणटा अरे आमी एकदां हाका म्हणलें एकट्याक मंत्रवादी म्हणटा आमी दोग जाण फ्रेंड आशिल्ले आमी जाणट्या बरोबर भोंवता हे पळय म्हणलो जाणट्या बरोबर जाणट्याच्यो गजाली आसता कितें हांगा फाट दुखले पोट दुखले नेण्ट्या बरोबर भोंवा अशें ताणें आमकां सजेशन केलें तशें आमी जाणट्या बरोबर आमचे ग्रुपूय आहा जायंट ग्रूप हे ते नेण्टे आतां तुज्या सारकिलो निरज आतां म्हज्यान डिफरंट ही इज हाफ ऑफ माय एज तरी आसतना ही इज म्हजे तर्फे आकर्शीत जावन म्हजो मुद्दम तो इंटरव्यू आयलो आनी ताणें म्हाका आतां मेसेज दी सांगल्यात की आयच्या आनी म्हज्या एजीच्या लोकांनी कशे तरेन रावचे सो माय सेज गोज कसले चिंता हें ते हरी आनी वरी आनी करी ह्यो 3 गोश्टी एवॉयड करूंक जाय करी सुद्दां ऑफकोर्स करी म्हणटा ते हे आसता तिखट आसता हय तिखट ते हरी वरी करचें म्हणा ह्यो मॅक्झिमम ट्राय टू एवॉयड आनी तातूंतल्यान मार्क करून पॉझिटीव विचार तकलेन हाडून कोणाक हेल्प करप नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन जॉयन जावप खेळ हे ते पळोवंक वचप नाटकां पळोवंक वचप लोकां बरोबर मिक्स करप आनी आपले जे कडेन कितें कला आसा ती शेअर करप आनी हे जर करीत म्हाका दिसता दे वील एड मोर एज years to their present life.
त्या हें करता आसता. ओके, काका तुमचे कडेन उलयत बसत न्ही जाल्यार वेळ केन्ना वता कळना. आनी आतां कितें जालां, एटेन्शन स्पॅन लोकांचे एक्झॅक्टली फूल प्रोग्राम सगळे पळयतले तशी गॅरंटी ना, फुडें फुडें व्हरत रावता. सो आमी कितें करया, हो भाग आतां सोंपोवया. डेफिनेटली सम अदर टायम. आनी एक दीस आनी आमी मुखार मोठी आनी एक दीस चर्चा सत्रूच करूया सगळ्यांक आपोवन. आमचे ऑडियन्सानूय आमी अशे सिनियर सिटीजन आपोवया, भुरगे आपोवया, एक मिक्सचर तयार करूया फुडें केन्नाय. कारण लायव्ह न्यूज गोवा TV ह्या चॅनलाचो तशेंच livenewsgoa.com ह्या वेबसायटीचो होच उद्देश की जाता तितले पॉझिटिव्हिटी वाडोवप, जाता तितले लोकांक एकठांय हाडप, पॉझिटिव्ह विचार करपाक लावप, तातूंतल्यान तांचें हेल्थ बरें जावचें, तातूंतल्यान तांची वेल्थ बरी जावची, तातूंतल्यान सगळे तांचे फ्युचर जनरेशन यंगस्टर्स, तांच्या अवती भोंवतीचो समाज, एवरीवेअर देर शूड बी पॉझिटिव्हिटी इन ऑल द areas of their life. That is the only goal, and for this I want all the people to support this channel, support this movement. So तुम्ही जर आज हो प्रोग्राम पळयतात तो कंप्लीट पळयात आनी तुमकां कितें आवडटा ना आवडटा हें म्हाका कम्युनिकेट करात. हांव म्हजो नंबर सांगता, म्हाका वॉट्सॅप करात. आनी तुमकां जर म्हायती प्रमाणे अशे पॉझिटिव्ह सिनियर सिटीजन्सूच न्ही तर यूथ पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्स वाले तांचे कडेन इन्स्पिरेशनल आयडियाज आसात जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करात. हांव तांची इंटरव्यू म्हणजे तांचे कडेन इंटरॅक्ट करपाक हांव तांचे कडेन येतलो. दॅट इज द वे आय वॉन्ट टू टेक दीस प्रोग्राम फॉरवर्ड. इट इज फॉर पीपल, this program of Positive Mantra, and it endeavors all kinds of positivities in their life to uplift them from their health issues, from their whatever issues they may have. They should feel that uplifting experience by watching, by being part of this Positive Mantra. And with this I want to say we come to the end of this program. Keep sharing whatever comes your way on Live News Goa TV, because it is all positive at the end of the day. Take care and see you soon in another episode of Positive Mantra, which will come to you every week.